ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯଦି କହିବ ମୋ ନଲେଜ ବଢିବନି। ନଲେଜ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର ନ କରି ସେତେବେଳେ ନଲେଜ ଆସିବ। କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଇପାରିବି ସତ କାହିଁ କହୁଛି ତମଠାରୁ ମତେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ସଂସାର ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିକି କହିଆସି ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମୋ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିବି ତମମାନେ କିଛି ଜାଣୁନି ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ କଥା ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଓପେନ ରଖିବା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଓପେନ କରିଦେବା ସେବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଚାଲିବା। ଯେବେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିବା ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆସିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭିଟି ପଜିଟିଭିଟି ରହିଯିବା ନା ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଓପେନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ଯେ ଖାଲି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କରିଦେବି ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଟା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଶିଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖି ଶିଖି ଚାଲିଛି ତା ଜୀବନରେ। ଜ୍ଞାନଟା କଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଛି? ଆମେ ଯୋଉ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କଥା କହୁଛୁ ଶୁଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଜୋଗ୍ରାଫି ମେଡିକାଲ ସମୟରେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ହେଇଛି। ମଡର୍ନ ସମୟରେ କଣ ଟିକେ ନୂଆ କରି ହେଇଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ କହିବି କଲମ୍ବସ ଆମେରିକା ଡିସ୍କଭର କଲେ 1392 ଆମେରିକା ଡିସ୍କଭର ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଭାରତକୁ 1397 ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ସମୟରେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଇଭଲ୍ଭ କରୁଥିଲା କଣ ଆସିନି ମରପୁରରୁ ଆସିନି ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରୁ ଆସିନି ଇଭଲ୍ଭ ଆସିନି ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବର୍ନିୟର ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିନି ମେଡିକାଲ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ଜାଣିବ। ଆରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କଣ କଲା ଶୁଣ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କଲା ଶୁଣ ସେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ସମୟରେ ଯେତିକି ସ୍କୋପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେତିକି ସ୍କୋପ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାନେ ହଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜେ ଏକା ଆଇଛନ୍ତି। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲକୁ ଧରି ଆସିଥିଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ନିଜେ ଆଇଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଆଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ପଢା ହଉଛି ପଢା ମେଘା ସିଲ୍ସ ଆସିଥିଲା କାହା ଟ୍ରେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଚାଇନାରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ନିଜ ନଲେଜ ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସୁଛି କଣ ସେ କେବଳ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିନି। ସେ କଣ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛି। କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପର ସବୁ ଦେଶ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଢିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ରାଇଭେଲାରୀ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ତାର ମେନ୍ ରିଜନ କଣ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉଛି ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କମ୍ପିଟିସନ ହବାର କାରଣ କଣ? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ମୋର ଟୁ ମୋର ଅର୍ନ କରିବୁ ମୋର ଟୁ ମୋର କଲୋନି କଣ କରିବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବୁ କଣ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ କରିବୁ ମୋର ଟୁ ମୋର ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବୁ ଅଲ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ। ସେଥିପାଇଁ ତ କଲୋନିଆଲ ରାଇଭେଲାରୀ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ମାନେ କଲୋନିଆଲ ରାଇଭେଲାରୀ କାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉପନିବେଶବାଦର ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତାର କାରଣ କଣ? ସବୁ ଦେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବୁ ନିଜକୁ ଗ୍ଲୋରିଫାଇଂ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ୟୁରୋପ ହଉ ୟୁରୋପରେ ସବୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କାହିଁ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1 କାହିଁ ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦିଟା ତମେ ଦେଖୁଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହଉ ତାର ଦେଖିବାର କାରଣ କଣ? ତାର ମେନ୍ ରିଜନ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ କଣ କଲୋନିଆଲ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କଣ ପାୱାରଫୁଲ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପାୱାରକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ତମର ସମସ୍ତେ ଅଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବ ଫୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର ତା ଭିତରେ କଣ କମ୍ପିଟିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ସମସ୍ତେ ବହି ପଢିବ ବହି ପଢିକି ପଢିବ ପାଠ ନାଇଁ ସିଏ ରଖୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ରଖିବି ସିଏ ପଢିଲା ମୁଁ କାହିଁ ପଢିବି ଏଇଭଳି ଭାବ ଆସିବ ତ ତମ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପୁରା ଗରମ ରହିବ। ମଣିଷ କେତେ ଲୋକ ରହୁଥିବ
ଯେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ସେ କହିବ ସେ ତ ବୁଝୁଛି ସେ ପଢିଲା ସେ ରଖିଲା ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିନି ପଢିବିନି କିଛି ରଖିନି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବାର୍ତ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବ ମୁଁ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି ସେ ତାର ଭଲ ପଢିଛି ଭଲ ପଢିବ ଭଲ ପଢିବ ଭଲ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ତାର ନେଗେଟିଭିଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ତ ସିଏ ଯଦି ପଢିପାରୁଛି କରିପାରୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ନ କରିପାରିବି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ତାର ମନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିସ୍କଭରି ହଉଛି ସେଇ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିସ୍କଭରି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେ। ଖାଲି ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ। ତମେ ଦେଖିବ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ପାଇସିସ୍ ମାନେ ସ୍ପାଇସିୟସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଜାଣିଲେ। इंडिया में जितनी मसला आसी ସେମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ବଏଲ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ବି ତ ସବୁ ସିଝା ଖାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଲାଇକ୍ ପିପରଟା ବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ଆମର ଲାଇକ୍ ପିପରଟା ପାଇଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ ବୁଝୁଛ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ୱାର୍ଲଡ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ତଲାକୁ ଖାଆନ୍ତି ଅଧିକ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଫିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜେଇ ହେଲା ସବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକ ବୁଝୁଛ ନା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଭାସ୍କର इंडिया को एक्सप्लोर कले ट्रावेल अकाउंट लिखिसंती बुझीपार ना से जो लिखिले समय यूरोपियन मैंने कौन करते ट्रावेल अकाउंट पढ़ी आसिले इंटरेस्ट हेले इंडिया तो एत बड़ देश इंडिया जड़े इंटरेस्ट ना कहीं पाठ पढ़िया अरे जड़े जो गोटे प्राइवेट सेंटर गोटे लोक गला से कौन कौन से तार निजर सक्सेस कथा कहूँ देख आम विगत दिन के सक्सेस कर सक्सेस आगे बाटे कर बाट देख यही बाट आम कर बुझीपार ना तेणु जिते बड़े गोटे जिनस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आसूँ कहीं तार मेन रिजन हूँ फेनोमेना रोचे यूरोप कहीं कारण यूरोप रॉ मटेरियल एक्सप्लोरेशन बहुत बुझीपार ना सहित यूरोप आउ गोटे जिन कौन था जेहतु जियोग्राफिकल डिस्कवरीज करते सब कंटिनेंट रॉ मटेरियल चीपली नहीं बुझीपार ना रॉ मटेरियल मिलला जो मार्केट भी मिलगला खाली तो रॉ मटेरियल मिले मार्केट भी मिलला इंडिया रॉ मटेरियल ना इंडिया मार्केट है बुझीपार तो कंचा माल ने से मैन्युफैक्चरिंग देला लाभ किए इंडिया वाला ना इंग्लैंड वाला आमटा साग मास धरे जिन किଣା गला मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ लगे भल पैसा किणे आम लोक टोका आम स्वदेश जिन फरेन दरकार सब जिन फरेन ब्रांड दरकार आम इंडियन ब्रांड प्राय लोग देखी इंडियन ब्रांड पसंद करते इंडियन ब्रांड किसी भल जिन ना फरेन ब्रांड रे BMW जहाँ अच्छे इंडियन ब्रांड तेणु समस्ते क्या कौन लग्जरी पे जान कंफर्टेबिलिटी पे जान किए दब फरेन ब्रांड दब तेणु समस्ते फरेन को आसती बर्तमान देखुन आम मैंने सब वेस्टर्नाइजेशन है आगे आम जन्मदिन है आम घर मानक पिठा हुए आम मंदिर जाऊ भोग कर दीप आम दीप लगे जगह दीप लिखा दीप लगे आम जीवन उन्नति कामना हो जीवन दीर्घायु हम तो आम कौन आम जीवन दीप को लिखोचे प्रत्येक वर्ष आम फुकी फुकी जीवन दीप लिखोचे आम ये क्या फॉलो करते वेस्टर्नाइजेशन को जाइए ना इंडियनाइजेशन को जाइए सही कथा तुम कहूँ क्वेश्चन होची आम माने वर्तमान कोड जाउछे वेस्टर्नाइजेशन को जाउछे ना इंडियनाइजेशन अच्छे वेस्टर्नाइजेशन जाउछे आगु आम सब कौन करते तो मांडिया बड़ा मांडिया पिठा खाते अबे किए खाଉଛି मांडिया बड़ा मांडिया पिठा तमे तो सब सकाळ उठे तमे नूडल्स खाइछो त हम नूडल्स खाइछो जदि हम खरा बेले नूडल्स खाइछो तो खरा बेले तो नूडल्स खाइछो तो खुशी हो हाथ लगा ना यदि रातिरा नूडल्स खाइछो तो खुशी हो कोरियन नूडल्स कोरियन रामेन बुझियो जा
विशेष कोई से ओके क्रिश्चियन केमिति और मतलब गाइड कर दो क्रिश्चियन ये जो रिलीजन कथा कौन रिलीजन मो मत रिलीजन में किछ नहीं रिलीजन के देबो कौन से ईश्वर तो कहया कि ह्यूमन से एमाने गोटे गोटे निजर ए जो एकदम बेसिक पढ़ेला कहू सेकेंडरी जो बेसिक पढ़े ମୁଁ କହିବି ये ब्राह्मण शरीर के ब्राह्मण से खराब तेणु ये ब्राह्मण माने ही हम शिखेले रिचुअल किए शिखे मते शिव करिसंते मते एतिक मंत्र दे चिंता करे ମୁଁ ଶୁଣି ମାନେ ଶୁଣିବି शिव तो काई खाली करिसंते मते खाली सिंपल अरब पुराण में ऊपर जो मंत्र का सुनि बुझि अरे भगवान कौन जान भक्ति जान ना जान भाई को साक्षी नहीं करता महाभारत रामायण मंत्र पढ़ी भगवान के कराई रामायण महाभारत के वेदव्यास कौन भगवान था वाल्मीकि कौन भगवान था मनुष्य जो वेदव्यास था वाल्मीकि जो भगवान था सही ऋषि मुनि से किए गयो ब्राह्मण मुनि से अरे ऋषि मुनि से किए से गोटे लोक लिखि ना गोटे लोक लिखि से के लिखि ना स्वयं शिव आसिले बसले देखिले मत पूजा करा के नाही मंत्र दरकार शिव कैसे नहीं गोटे जिनस होची हमर जतले भक्ति सप्लीमेंट पढेबी से सेकेंड ईयर रे अछि हमें भगवान पाए पहले कौन दरकार भक्ति दरकार कौन दरकार श्री चैतन्य कौन बोलछन भजन कीर्तन माध्यम हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे आप इस करते हैं मोबाइल देखा पे टाइम मिलुछ आमे 5 मिनिट आमे भजन करिया द्वारा कीर्तन करिया मुझे भी टाटा सफाळे पडिचे कोथा खाइ नेबी भजन कीर्तन करिया द्वारा यदि हमर मन शांति हेउ कि हमर मानसिकता रे शारीरिकता रे कोन परिवर्तन आसी परिबो प्लान काई न करिया यदि 5 मिनिट यदि हम ईश्वर को डाकिया तो हमर बहुत संबळ कर सकते हैं न करियो ता जगह मेडिटेशन 5 सही कथा मेडिटेशन को काहू डाकियो मेडिटेशन में तो कोई पॉइंट रहेगा नहीं खाली मेडिटेशन खाली हम पॉजिटिव का आके मेडिटेशन यो मेडिटेशन को सही मेडिटेशन है कौन करते गोटे जेकोसी ईश्वर को हमें आराधना करते मेडिटेशन कौन करते बुझे बुझे सही पड़े एसी आबा तेणु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट में थे टेंस राइटर थे अगस्त बाल्किन अगस्त बाल्किन अगस्त बाल्किन He used fast the term industrial revolution. देखिए आगे क्लास अच्छी टोटल हम संबंध कर दिया माने यूनिट 4 यूनिट 5 हम संबंध कर सॉल्व और डिस्कस मुझे और टिकट ये चुरा कर एका एका लेना है जान तो वर्ष सिलेबस रे को मार्च तो सेकंड में पढ़े होते मार्च पढ़े सेकंड ये हम स्टार्ट है और वो तो मार्च स्टार्ट मार्च में आपको सिलेबस करेंगे मार्च में पहले ही दिसंबर सिलेबस करेंगे आगे जनवरी फरवरी में पाठ पढ़ा है किसी जनवरी सैंपल पेपर हां हां और उनके सैंपल पेपर ये बीएसटी बीएसटी में होगा अब पाठ पढ़ा कौन आओ जे सेकंड क्लास में होगा जनवरी ये मास में राजा है तो पास कर लेंगे और जे उन्होंने बैठे थे असली को काम फर्स्ट में आपने एक दिन मास्टर करवा देंगे आइए आज जैसे अब सेकंड प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम डिसेंबर से रहेगा सेकंड डिसेंबर को सर अब रहे जनवरी रहे हां जनवरी फरवरी निजर सेल्फ स्टडी रहेगा जनवरी फरवरी केवल सेल्फ स्टडी आप पढ़िए केते गाव आ गोटे वेला पढ़िए ना एक मंडे का स्टार्ट हो आ मंडे से पढ़िए दे परिमाण फास्ट पढ़िए सब की बोर्ड परीक्षा तमर कॉलेज छुट्टी रहनी आइडिया कौन जाम हाई स्कूल सेटा एप्रिल कौन 27
मार्च 27 केतेबडा सब्जेक्ट रोयन जानछो ने अब स्कूल सब्जेक्ट हो छडा सब्जेक्ट सरी टोटल कंपलसरी ऑप्शनल मिसी 18 22 टा देई हिसाब हमर फेब्रुआरी 24 मार्च सीबीएस तो अभी है हमर मुझे फेब्रुआरी 24 मार्च एसो ऑप्शनल गुडा अछि हमर आर्ट्स रे 14 ना 15 टा ऑप्शन के देसी आर्ट्स रे साइंस सेक्शन 7 8 टा ऑप्शनल अछि कोन हो आर्ट्स रे कोन हिस्ट्री अछि पॉलिटिकल साइंस अछि इकोनॉमिक्स अछि लॉजिक अछि साइकोलॉजी अछि सोशियोलॉजी अछि एजुकेशन अछि ज्योग्राफी अछि आईटी अछि हां संस्कृत अछि हिंदी अछि केते रहले हां पाठ कोन छै होछ एटा 10 टा ऑप्शनल है गई आर्ट्स रे और साइंस रे 6 7 टा ऑप्शनल अछि 17टा पुनी कंपलसरी अछि अल्टरनेटिव इंग्लिश अछि अल्टरनेटिव ओडिया अछि एमआई हिंदी अछि एमआई संस्कृत अछि एमआई उर्दू अछि कितने रे 24 टा 25 टा चैप्टर है गई तो वाला पाठ्य पाठ छाड़ो और बड़ा बड़ा 25 टा 26 टा ऑप्शनल है अब मास्टर जल्दी नहीं चल मार्क पहला अच्छा हुआ ना तो गैप कर दिया वायरल हम अगला काम करते हैं स्टेट मार्क्स क्वेश्चन कौन तमरा सब फैक्चर सगळे जाईते आज सगळे अब ये वीक का लास्ट वीक तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लास्ट ईयर जब तक आइए थे फिजिकली सेकंड ईयर पढ़ा था ना तो क्या फर्स्ट ईयर वही थे आप एग्जाम होने से का ना कर पशु आसो प्रमोटेड एग्जाम में कौन कौन चक्रा नंबर दिला पाठा लेकिन आप टाइम देखिए खाता देखिए प्रेजेंटर 4 वर्ष से ଥିଲି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା କଣ ପାଠ ଲେଖିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଇୟରରେ କଣ ଲେଖୁଥିଲା ମାର୍କ ଦବନି କଣ ରୋଜଗାର ବସି ଖେଳି କରି बहुत ପିଲା ଗପ ଭିତରେ ଲେଖନ୍ତି ଦେଖିକି ପାଠ ପାଠ ଅଛି ପିଲାର 100ଟା ଖଣ୍ଡ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାକି 400 ପିଲା ଲଗାଡିଛି ସେମାନେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲେଖିବେ कौन ଲେଖିବେ कौन ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲେଖିବେ फर्स्ट ईयर इतना नॉलेज है सेकेंड ईयर कौन ଲେଖିବେ तमर आगु सेकेंड ईयर मु पढेला पढे सेकेंड ईयर सॉफ्टवेयर टेस्ट हो पहिली जाने से कोचिंग करनी बेटी कौन स्टैंडर्ड है हम कहले क्लास नहीं थी गोटे दिन हटा पिला आसी क्लास में जाने 10 टा सब्जेक्ट ताकि सॉफ्टवेयर टेस्ट हो तेली जानि जे हम कहार पाठ केते होसे हम जानि सर सेंडिंग तो भी पढ़ना कितना सेही तो सब्जेक्ट टेस्ट माने हो जोटा इंटेलिजेंस नॉलेज जमा पर सब्जेक्ट बुझे ना डायरेक्ट हम आसी पढ़े कि जो मन हो साइंस साइंस या 10 मिनट समय में 10 टा क्वेश्चन जाके इनके आप सॉल्व करो बुझे ना हां तो गांडी আছে सब्जेक्ट टेस्ट को मुंडरे हेई पारे को दिन हेई पारे को मुंडरे हेई पारे को केबे हेई पारे लॉन्ग टाइम हेई पारे शॉर्ट टाइम हेई पारे दिमाग हेई पारे ସେଇଠୁ ନଲେଜ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘୋଷିକି ଲେଖିଦେବେ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିକି ପଢିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ କହିଲେ ସିଏ ତ ଆସି ମୁଖ ଆସି ଲେଖିଦେଇ ଗାଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇବ ତମ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ କଣ କ୍ଲାସ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଟେଷ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ପିଲା ତମର ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜଣା ପଡେ ସରପ୍ରାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡେ और इंटेलिजेंस नहीं बुझे छे देखिए वेस्टर्न एडिशन
और इकोनॉमिक्स नहीं एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस आगे आगे हिस्ट्री में रखते हो बेटा और कौन प्रैक्टिकल सब लोग अपनी साइकिल में अपनी हम प्रैक्टिकल होती है जब अपना भी ना प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो मुझे